Mga kapaglaom, sa kadaghang butang nga atong naagian ni ining kalibutan, unsa man ang dili nato angayan kalimtan. Kuyugi kami sa atong pagsusi sa mga butang nga angayan natong pagahinumduman dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas live in Cebu. Maayong buntag kaninyong tanan mga hinigugma namong kapaglaom. Today is a very significant day alang kanatong tanan. Do you know why mga kapaglaom? This day, yes, this day mga kapaglaom ends year 2020. Ug pipila na lang ka mga oras o mga magbabay na kita, mga kapaglaom, sa tuig 2020. Di ba kapaglaom, Pastor? Yes, sa kapaglaom, Giselle, og sa atong mga viewers karon, advance Happy New Year nga daan kaninyo. Katapusang adlaw sa 2020 karon. And we praise the Lord, mga kapaglaom, tungod kay iya kita gitugutan nga makaabot nining adlaw. And He deserves our thanksgiving. Apan sa dili pa kita magapadayon nining atong Let's Pray Pilipinas program, ako mong hangyoon sa pagduko sa inyong mga ulo, magampo kita atong imbitaron ang Ginoo sa atong taliwala. Father in heaven, we praise you, Lord, for this beautiful day, the last day of this year, 2020. We bring all the thanksgiving before your throne of grace for all the answered prayer, for your providence, for your protection, and for your guidance. And today, O Lord, we are going to celebrate, and we are going to focus on the wonderful things that you have done to us. Yes. And as we have this Let's Pray Pilipinas program, we invite your presence to be with us. Bless our viewers. We ask this all in the loving name of Jesus we pray. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Pastor. And again, among gina-greet ang tanan nga advance Happy New Year kanatong tanan mga kapaglaom. And we have gone through a lot, I think, this year kapaglaom, Pastor, or yes, the year 2020 is really tough alang sa to ang tanan. Apan, naagyapon ta, nagkahiusa sa pag-ampo mga kapaglaom. And kung kamo naglantaw sa inyo nga GSAT, Channel 37, maayong adlaw mga kapaglaom, and welcome to Let's Pray Pilipinas. Ug kung kamo naglantaw sa inyo nga Facebook Live, we are so happy and blessed nga amo mo makauban ni ini gayon sa pag-ampo mga kapaglaom. And kung doon na mo yung mga prayer requests and praise reports, ayaw kalimot ug ayaw kaulaw mga kapaglaom sa text or pag-call sa ato ang hotline numbers, makita lang sa inyo mga screens. And of course, kung kamo naglantaw sa inyo nga Facebook Live, just comment down sa ato ang comment section. And of course, kapag laong Pastor, ato silang i-remind kung confidential mga kapag laong inyong mga prayer request, you can put a confidential note aron ato maampuan off air mga kapag laom. I hope that's clear sa ato ang tanan. And karon ato ang pagasugdan pagbasa ng ato ang first round of prayer. We have here coming from 7154 mga kapaglaom. Please pray for my soon recovery, si Brother Dan Rio, gikan sa Lumbron. Mga kapaglaom, na stroke siya gikan o gusto siya makalakaw o hinaot dili na mo taas po ang iyang sugar. yes. Kapaglaom, Pastor. And doon na po tayo, prayer request coming from 1503, mga kapaglaom. Please pray tungod kay na-quarantine sila din sa Simirara. No? So, Still in Romron, I think, kapaglaom, Giselle. Alright. So, mga kapaglaom, atong iampo atong mga brethren din ang dapita sa Romblon. No? Doon na po tayo, additional prayer request coming from 2498, mga kapaglaom. Paki-pray kay Tatay Filemon, Gita Mundok sa iyahang stage cancer mga kapaglaom. Another from 6001,
Please pray alang sa iyang father nga si Rolando Mayola tungod sa iyang ginabati pod nga anemia karon super baba kaayo kapag laom pa sa iyang RBC, no? So we will be praying alang sa ato nga usa ka igsuon, and of course 8124 nagpadala pod sa iyang pagampo paghangyo alang sa iyang mga anak ug sa iyang bana unta mobalik na kapag laom pastor sa pag-alagad sa Ginoo gikan nga kapag laom Virgie Himoros, no? Gikan pod kang Ruben Himbing, please include Jazz Makina in our prayers, in your prayers. She is positive of the virus kapag laom pastor nga unta makarecover na siya. And today makapaglaom, we will claim the promise of the Lord nga kung kita magatawag siyang pangalan siya magatubag ka nato. So magampo ta makapaglaom with Pastor Quinto. Magaampo kita. Gamhanan nga Dios niini nga kabuntagon, nagadangop kanimo kay ikaw ang among ginailang nga Dios nga tuburan sa panalangin o solusyon sa tanang mga problema. Nini kabuntagon, Ginoo, among ginaampo si Dan Rio. Tabangi siya, Ginoo, nga makarecover. Siya naka-experience og stroke o hinaot nga imo siyang hatagan sa iyang mga kinanglanon sa iyang panlawas aron nga maulian siya o magapadayon sa pag-alagad kanimo. Ginadala namo sa pag-ampo, Ginoo, ang hangyo sa among usa ka sender nga sila karon na quarantine sa Semirara. Tabangi sila o suportari sa ilang mga kinanglanon aron nga sa dili madugay makapauli sila sa ilang panimalay o makauban ng mga hinigugma sa kinabuhi. Ginadala namo sa pag-ampo nining kabuntagon, Ginoo, si Filimon Gitamundok sa iyang sakit nga kanser. Ikaw na sayod sa iyang kahimtang karon, gipangayo namo ang imong gahom kay ikaw ang Dios nga dakong mananambal. Kanimo walay imposible nga butang o walay balatian nga dili nimo maayo. Ayuha siya o Dios og suportari sa iyang makinanglanon. Ginadala namo sa pag-ampo si Rolando Mayula tungod sa iyang anemia. Ikaw, Ginoo, nasayod sa iyang gibati sa iyang panlawas. Hinaot, Ginoo, nga imo siyang tandugon sa imong maayong kamot aron maayo sa iyang balatian. Ginadala namo sa pag-ampo nining kabuntagon ang hangyo, Ginoo, ni Virgie Himoros alang sa iyang mga anak og sa iyang bana nga mobalik na unta sa pagpangalagad sa Ginoo. Magahiusa sila isip usa ka panimalay sa pagsimba, sa pagpaabot sa imong pagbalik. Ihiusa sila sa imong panalangin o Dios. Ginadala namo sa pag-ampo si Jazz Makina tungod siya na diagnose nga positive niini nga virus ang COVID-19. Tabangi siya, Ginoo, nga magaayo og maga-recover og makapauli, makauban niya ang iyang mga hinigugma sa kinabuhi. Salamat nga ikaw magatubag ninyo pag-ampo sumala sa imong kabubuton. Gitugyan namo ang tanan diha sa imong trono sa grasya sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Amen. Thank you, Pastor, sa imong pag-ampo. And thank you so much, mga kapaglaom, sa pagpadala sa inyo mga prayer requests. And again, we invite you to still send your prayer requests and praise reports sa atong hotline numbers makita sa inyo screens. And comment down, mga kapaglaom, because we want to pray with you. And now, mga kapaglaom, as we have said sa atong mga kapaglaom, Pastor, this day is so significant sa tuang tanan. I think everyone is so busy karon kapaglaom, Pastor. Yes, gapangandam sa ilang mga year-end. Sa ilang mga year-end celebrations, sa tuang lain-lain nga mga simbahan, no? O sa sulod sa atong panimalay, busy kay Pastor. Yes. Pamalit din, pamalit dito, bisag lisod ang ato ang transportation o dili kita maka-freely lakaw-lakaw, no? Naaghapon ang spirit of kanang gusto ta mo celebrate mga kapaglaom because we want to welcome this 2021 nga happy, nga kanabang fresh start alang sa to ang tanan. And mga kapaglaom, mga to ang topiko karon maghisgot og forget not, mga kapaglaom. And I believe kapaglaom, Pastor, this topic that we have is dako kayo nga kalambigitan alang sa tuang tanan. No, daghan magitagbot nga dili na to angayan kalimtan kapag laom, Pastor, no? Where it be mga kasakit sa tuang kinabuhi nga naghatag ka na to mga lessons, or maybe ka na bang nakatabang sa tuang mas nidasig ta, mas ni grow ta, ni lambo ta sa mga experience kapag laom, Giselle, mga hitabo. Yes, and mga kapaglaom, doon natay lantawon nga video o kini hatag po importansya sa ato ang topiko karon. This is
going to be a very kanang tinuod yun nga, inspiring stories yang kinabuhi. So makapaglaom, let us watch this. My name is Hanalat Barrientos, and I've been a missionary for how many years now? I started joining 1,000 missionary when I graduated college, and first I was assigned in Philippines, and then I'm assigned in South Korea, and again I was assigned in Philippines back, and it just finished just last year, and it's very amazing what kind of happiness you feel if you are serving the Lord in the missionary term. But one night I dreamed God's warning that He owns all this talent, and my life could end any moment. So I have realized through this lemon, Lord, use my eyes to see what others need. And then last year during my missionary term in Philippines, something happened to me, and everyone was so afraid and so sad to what happened to me. My mouth to sing and say comforting words. Lord, use my heart to love unselfishly. Use my mind to think things that are godly. Use my Yes, something happened to me. I got accident in December 31, 2019. And actually the next week, I was about to go home because I'm finished already. But I got accident. And actually the accident was so serious because in a sense, I got brain injury and my collarbone, it is broken. There is a fracture in my collarbone. But I really praise the Lord for this second life that He gave me. The doctors can't believe that I'm alive. But of course, our God that we are serving is the doctors of all the doctors, and there is nothing impossible in the name of the Lord. An amazing God we are serving indeed, and I hope you are also experiencing the greatness of God in our lives. So this life I am enjoying is the literal gift of the Lord. And still this time I am under observation because my brain injury is under observation for 1 year. So it's still there, but I'm okay. And then you know the Lord is He knows what is in my heart. God knows that in the missionary journey, I'm very, very happy when it comes to missionary journey. And you know what? South Korea, they got me to be their online missionary. So this time, I am serving as an online missionary, and still, I'm a missionary, even though I'm still recovering from the accident that I got. But I'm still doing missionary work. So it's very, very amazing how God will work in our lives. to hear and ease their pain. I just want to share a verse in the Bible. It is found in Isaiah 41 verse 10. Again, Isaiah 41 verse 10, it says, "Fear not, for I am with you. Be not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." And always remember, God is always in control of everything, even though we can't understand.
understand, but God is in control of everything. Have faith and see you all in heaven. To sing and say comforting words. Lord, use my heart to love unselfishly. Thank you very much, Hanilit Barrientos. Niyan ang very inspiring ni mga testimony this morning kapag laom Giselle o sa atong mga nagatanaw. Mao ka na ang butang nga dili jud malimtan ni Hanilit Barrientos. Wow. Thank you so much for sharing your inspiring story sa atoa. Nga bisan ikaw na disgrasya. Actually kapag laom Giselle, ang nahitabo sa kay Hanilit, that was in the year 2019, December 31. Yes. And it is already 1 year ago, Yes. December 31, kita karon 2020. Anniversary sa iyang kinabuhi, sa nahitabo sa iyang nga dili jud niya malimtan ang kaayo sa Ginoo. And because of the missionary work, until now, she was serving the Lord as a Amen. missionary. Amen. Tungod sa nahitabo iyang gidedicate ang iyang kinabuhi. Thank you so much, Wow. Sister Hanilit Barrientos. Wow, pag kaninot kapag laom pastor, I can say nga what a blessed faith nga naa sa iya kapag laom pastor, no? Bisa naa na siya sa kahimtang nga kanang naglami na kay surrender sa kinabuhi because pila ka bulan I think or pila ka semana siya na coma kapag laom pastor. Yes, naghigda ra siya sa hospital. Naghigda ra siya sa ospital. I think ang family na hopeless na pod. Yes, pag-abot sa balita actually, ako personally nga na-met ko kini si Hanilet, nga very active ni siya sa 1,000 missionary movement. Unya pagkahitabo na balitaan sa tanang mga missionary sa iyang mga friends, dili mi makatuo and we've been praying for her og milagro ang iyang kinabuhi. Yes. According to her, nga second life niya, dili niya malimtan ang maong aksidente nga nahitabo sa iyang kinabuhi. So we will keep on praying for her. Yes. Nga dili jud niya ni siya malimtan ang very significant event nga tingali mausad ang nahimong eksperyensya nga nagpasuod sa iya sa Ginoo. And one thing is for sure kapag laom pastor nga despite ato nga panghitabo, nagid siyang man niya ang Ginoo, wala nagbiya siya. Yes, Naagid kanunay ang Ginoo. there are still many things to be Yes. thankful for the Lord. Yes. No, bisan pa sa mga kalisod, bisan sa atong time karon, we are already hours no before we step in no sa another year Yes. sa ato nga history sa kalibutan, and the past will be just a part of the history of this planet Earth. Unsa may dili nato malimtan kapag laom Giselle. Ang pinaka-highlight gud nga nahitabo nga I should say crisis kani yung pandemic kapag laom pastor ang ni-consume gud og dako kay nga higayon sa tuang 2020 nga tuig no og mag-approach kita mga kapaglaom o kapaglaom pastor sa lain na pud nga tuig daw naa pa sa tong mind kini nga crisis nga ato ang nagian apan naglong taghapon kapaglaom pastor nga naagi hope nga moabot alang sa tua. Yes, that's true. Kining nahitabo karon nga pandemic this 2020, masulat na kini sa history Yes, sa atong tinuod. kalibutan, this planet Earth. Yes. So, mulabay na kini, mag-atubang tagbag-ong tuig, ugma, uno na, kapag Yes, laom Giselle. mga kapaglaom. So, unsa may dili nato malimtan, dili ra kay ang crisis sa kinabuhi, mahinumduman sa gyapon nato ang mga kaayo sa Ginoo. Tinuod. So, dili nato malimtan ang mga kadautan, di Yes. nato malimtan ang kalamidad, Yes. ang mga crisis, di po nato malimtan ang pagigugma sa Dios. No, so forget not kapag laom Giselle, Forget not mga kapaglam. I'd like to mention Psalm 103 verses 1 to 5, and this is a wonderful verse mga kapaglam, and we want you to ponder upon this today. Karon gyud mga kapaglam atong ablihan atong mga Biblia on Psalm 103 verse 1 to 5. Nindot kay nga promise din ha ang Ginoo. I'd like to read, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits," mga kapaglaom. And I'd like to question everybody nga pipila ka nato din hiya ang mo praise God lang gihapon despite sa mga calamity kapag laom pastor, despite sa mga crisis, despite sa pandemic, no? Pipila ka sa ato ang mapasalamaton gihapon. Actually, daghan gyapon tag pasalamatan nga. Yes. Dili nato malimtan nga mga kaayo sa Ginoo, mga kapaglaom kung atong kwintahon. Siguro kung naamoy dili malimtan diha this year Yes. 2020, isulat ninyo sa comment section. Yes. No, ako daghang kog mga dili malimtan. Yeah. Ingon sa usa ka awit, count your blessings, name them one by one, and see what the Lord hath done. No, Tinuod. makita nimo kung unsa kaayo ang Ginoo. Daghan pa kayong mga butang nga dili nato kalimtan
ang mga pagpasalamat kaniya kay gi-preserve atong kinabuhi, Tinoo. gipanalingyan, gi-providean kita sa atong kinalong, ginhawa kita until this moment. And I'd like to encourage everybody no nga ang the same or ang Ginoo nga nagluwas kang hanilet, the same God nga atong ginaserve karon Amen. mga kapaglaom. So we have all the reasons to praise His holy name. So Amen. magpadayon kita sa pag-discuss in a while mga kapaglaom, and now we will proceed sa atong second batch of prayer request. So dunay prayer request ni kapaglaom Pastor gikan kang kapaglaom Janet Acanyete. Please help us pray for a negative test result of our companions so that we can go home and see our family. Mo na iyahang text mga kapaglaom. And another gikan kang Cedrol Manzano. Please pray alang sa iyahang family's restoration into what God planned originally for us or for them. No? Doon na po yung prayer request gikan kay Jennifer Nefi. Please pray sa iyahang mom nga si Fe Bingil nga nagsuffer karon og arthritis, and also protection sa tibuok nga panimalay sa hapon ni mga friends and of course mga neighbors. No? We will also pray sa prayer request ni Hesisa or Gisesa Abada. Let's include in to pray for Vivian's husband for ongoing dialysis mga kapaglaom. Jeng Olier nagpadala pod sa iyahang prayer request nga iyahang daughter or ihapod nga pamilya din ha sa UK na ay protection against a new strain of COVID, and also dinhiapod sa Pilipinas niya mga pamilya. And another prayer request, April Ross mga kapaglaom. Let us pray alang sa iyang father nga si Albert alang sa complete healing sa iyahang pneumonia. So that ends ato ang mga prayer requests mga kapaglaom. We invite you to pray with us now as Pastor Quinto prays. Let us bow our heads, let us pray. Father in heaven, once again we come before your throne of grace with thanksgiving in our hearts for all the answered prayer in the past. And today, Lord, we bring again this set of prayer requests before your throne because we acknowledge you as the source of all the blessings, Amen. the source of wisdom, and the source of all the things that we need in life. We are praying in a very special way, Lord, for the request of Janet Cañete, Yes, Father. that they are requesting before your throne for the negative test results, especially, Lord, with their companion, so that they can go home safely and happily with their loved ones, together with their family members. They can be united in waiting for your soon return. They can continue to serve you. So I pray, Lord, for special blessings to be upon them. I am praying also, Lord, for Sendrol Onusman, for the family's restoration into the original plan of God. You know, Lord, what is the desires of their hearts. You know, Lord, what is best for them. So we pray for your providence, for your guidance. Help them to always follow your will. Unite them, Lord, to be united in waiting for your soon return. Yes. That they will continue to be faithful to you as they follow your commandments, your instructions, as they follow your words. Help them, Heavenly Father, to be faithful until the end of time. I pray, Lord, this morning for Vivian's husband, Yes. for the ongoing dialysis. You know his situation right now. Yes. Touch him with your healing hand, Amen. for you are the great physician. With you nothing is impossible. There is no illness that you cannot heal. Amen. We bring before your throne, Lord, Jing Fortich Olyar, for her daughter and her family in UK. We pray for protection against this COVID-19 and for the family members in the Philippines also. You know there are different situations right now. Provide them, Lord, with their daily needs. And we also bring before you Albert Aningalan's complete healing Yes. from pneumonia. May you will give him the full recovery very soon, so that he can be with his loved ones. They will be united as they face another year in their life's journey. Thank you, Heavenly Father, for granting all these requests in accordance to your divine will. Cleanse us from all our unrighteousness. We ask this all in the loving name of Jesus, we pray.
Amen. Amen. Thank you so much kapaglaom, Pastor, sa mga pag-ampo. And again, thank you so much mga kapaglaom sa pagpadala sa gihapon sa inyong mga prayer requests and praise reports. And again, mga kapaglaom, as we ponder sa ato ang naisgutan kaganina nga verse kapaglaom, Pastor, dunay mga in summary, no, sa maayo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. I'd like to highlight this phrase din kapaglaom, Pastor. The Lord's goodness, muni iyahang summary mga kapaglaom sa ato ang ibasa nga text. The Lord's forgiveness, the Lord's healing, the Lord's acts of redemption, the Lord's loving kindness and tender mercies, the Lord's acts of satisfying our mouths with good things, renewing our strength. Mao katong mga butang nga atong angayan nga dili kalimutan kapag laom, Pastor. Because kapag laom, Giselle, human as we are, the tendency is we forget. Yes. No, we forget God's blessings, God's providence. So do not let the abundance of blessings cause you to forget God, the source of all the gifts. That's right, mga kapaglaom. So let us educate our hearts and our lips to speak the praise of God for His matchless love alang kanatong tanan. Let us educate our souls to be hopeful and to abide in the light shining from the cross of Calvary. Yes, mga kapaglaom, hinaot nga sa inyong pag-atubang sa bagong tuig, magmalipayon kamong tanan kauban inyong panimalay diha. Yes. Then I would like to tell you, no tongue can express, no finite mind can conceive the blessings that results from appreciating the goodness and love of God. And thank you so much once again, mga kapaglaom, for joining us today. And we are so blessed nga amo mong nakauban sa samtang ta magsugat sa bagong tuig kapag laom, Pastor. Sa tibuok tuig kapag laom, Giselle. Nahimong malampuso na itong mga programs. That's right. And the Lord has delivered us. And yahagid tang giubanan sa pag-ampo, mga kapaglaom. And mga kapaglaom, amo ang pag-ampo no nga niining samtang ta mo approach niining bag-o nga tuig. Hinaut atong hinumduman ang kaayo sa Ginoo. Ang iyahang pag-deliver sa ato. Ang ato pod nga mga suki nga nagatanaw, mga viewers kapag laom, ginagreet na mo, not only here in Central Philippines, throughout the Philippines, and even abroad, no? Mga viewers nato, regular viewers sa Let's Pray Pilipinas. So hinaot nga you will have a prosperous new year, mga kapaglaom. And mga kapaglaom, hinaot magpabilin ang atong kadasigon sa pag-ampo, mag-inubanay ta kanunay, mga kapaglaom, sa magbuligay kanunay, mag-inubanay ta kanunay sa pag-ampo, mga kapaglaom, tungod kay maupod ni ang usa nakatabang kanato nga mas nilambo ang atong program. Yes, gusto nako kapaglaom, Giselle, isulti pa jud no, sa forget not nato nga topic. Ang sinulat ni Ellen White nagaingon diha sa Last Day Events page 71. We have nothing to fear of the future except we shall forget how the Lord has led us in the past. Wow. So mahadlukan ka ba kapag laom sa pag-atubang sa bag-ong tuig? Ayaw kahadlok because God led us in the past, and the same God that we are serving until this time sa pag-atubang nato sa bag-ong tuig, dili kita mahadlok because He stored wonderful things for us in the future. Amen. Thank you, Ana Kapaglaom, Pastor. And again, thank you so much for joining us today, mga kapaglaom. And ato pong ginapasalamatan ng ato ang Hope Channel team na sa kanunay nagpabilin, nag-auban ka nato, naghimong atong programa, nagmalampuson sa matag adlaw. So mga kapaglaom, we may not know what tomorrow holds, but we know who hold tomorrow. This has been your kapaglaom, Giselle of Hope Channel Cebu, reminding everyone that my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Yes, mga kapaglaom, let's keep God's manifestation of love and His faithfulness in the past fresh in our hearts, and let us face the future with confidence. This has been your kapaglaom, Pastor Quinto, in this 2020, saying goodbye sa karaang tuig, bagong tuig atong pag-atubangon. Let's pray without ceasing. Kami inyong mga kaabag sa pag-ampo dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! In behalf sa Let's Pray Pilipinas, Happy New Year!
Thank you. Thank you. Happy New Year. Thank you, staff.